Nalazimo se u gradu Solunu, Tesaloniki, jedan od najlepših gradova u zemlji Grčkoj. Ovaj grad će obeležiti početak naše putešestvije, našeg odmora u 2026. godini. Ovaj grad je poznat po svecu Svetom Dimitriju. Sveti Dimitrije se smatra zaštitnikom Soluna, ali pored Svetog Dimitrija ovdje postoji puno još svetitelja, tako da se Solun često zove i grad svetitelja. Pored Svetog Dimitrija tu su i svete mošti Svetog Grigorija Palame, svete Teodore, svete Anisije, Svetog Davida i da ne nabrajam sve. Inače, grad Solun ima veoma bogatu istoriju, bio je osvajan puno puta i od Rimljana i od Avara i divljaka sa severa i od Rima, ali je ipak sačuvao svoju dušu. Grad je živ, ovo je divno veče, toplo i jako prijatno, sedimo pored mora i uživamo. Ljudi vole da šetaju pored mora, saobraćaj, i u centru ovog parka nalazi se spomenik Aristotelu. I ovaj trg se zove Aristotelov Square po Aristotelu. Aristotelov trg. Tako je. Pa da sednemo malo i da odmorimo uz neko piće. Veče je prekrasno. Može. Pa da krenemo. Fantastična pileća šnicla i darina carbonara. Čim završimo idemo da spavamo, da se odmorimo. I sutra nastavljamo put. Sati. Ptičice pevaju, sunce se rađa i grad počinje da živi punim intenzitetom.
Iza mene, nadam se da se vidi, je more i obala grada Soluna. Moja Dara još uvijek spava i odmara se. Juče se umorila. Imali smo malo duži put od Beograda do Soluna, odnosno bilo je malo duže čekanje na granici. Kad se probudi, čeka je espresso, cappuccino i divan doručak. Posle toga krećemo za Kalamatu. Evo, ponovo smo na brodu, feri, putujemo od Luke Pireus, ponovo na ostrvo Egina. Ovog puta idemo kod Svetog Nektarija. A i prošli put smo bili kod Svetog. Da. Jako je lep put bio od Soluna do Luke Pireus, znači do ulaska u Atinu. Putovali smo oko 6 sati. 6 sati uz par stajanja, naravno, na pumpama, da natočimo gorivo i da se mi osvežimo. Jako je vruće i podsjećamo na Čirezi, 40 stepeni. Ovo nisam davno osjetila. I tako, sad kad izađemo na pučinu, bit će prijatnije napolju, inače trenutno ne može se napolju na terasu, koliko je vruće. I ovo je prvi put od svih naših putovanja ovim brodovima da nema gužve na brodu, da je poluprazno. Mogli smo lepo da Sem da god stoji i radi klima. Klima radi, super. Vidjet ćemo se kod manastira Svetog